আমি লিমিটস এণ্ড ডেৰিভেটিভছ পঢ়ি আছিলোঁ চেপ্টাৰ 13 ফ্ৰম মেথামেটিক্স অফ ক্লাছ 11 চ' আজি আমি লাষ্ট ভিডিঅ'লৈকে কিমান নম্বৰলৈকে প্ৰব্লেমকেইটা সলভ কৰিছিলোঁ 23 নম্বৰলৈকে সলভ কৰিছিলোঁ চ' আজি আমি ফ্ৰম কুৱেশ্যন নম্বৰ 24 আমি প্ৰব্লেমছবোৰ ডিছকাছ কৰি যাম তো ঠিক আছে চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট উইথ কুৱেশ্যন নম্বৰ 24 চ' 24ত আমাক কি দিয়া আছে we have given a function so find বুলি দিয়া আছে find limit x tends to 1 দিয়া আছে f of x আমাক ফাইন্ড আউট কৰিব দিয়া আছে সো তাৰ কাৰণে আমাক ফাংশন এটা দিয়া আছে কি ফাংশনটো কি দিয়া আছে we have defined a function f of x in this way so কেনেকৈ দিয়া আছে সোৱা মন কৰিবা f of x is equal to x square minus 1 if x is less than equal to 1 দিয়া আছে আৰু দিয়া আছে কি minus x square minus 1 if x is greater than 1 ঠিক আছে সো আমি ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে limit x tends to 1 f of x find out কৰিব লাগে ঠিক আছে so get a solution so given function is what again এবাৰ লিখি লওঁ given function is f of x equal to আমাক কি দিয়া আছে so let's remove first these things আমি first remove কৰি লওঁ তো f of x আমাক কি দিয়া আছে my function to define কৰা আছে x square minus 1 if x is less than equal to 1 or minus of x square minus 1 if x is greater than 1 দিয়া আছে ঠিক আছে এতিয়া সো আমি find out কৰিব লাগে to find what to find আমি কি কৰিব লাগে limit x tends to 1 f of x আমি find out কৰিব লাগে so for doing this so আমি কি কৰিম first left hand limit উলিয়াম so right hand limit calculate কৰিম then we check whether these two limits exist or not and we check whether these two limits are equal if these two limits are equal then we can directly say what limit exists for this given function amar jitu given function dia ase সেই ফাংশনটোৰ কাৰণে limit exist কৰিব আৰু that limit will be equal to the left hand limit and the right hand limit okay so তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম first let us find left hand limit so left hand limit কি হ'ব limit x tends to 1 negative f of x ठीक है so ready আছে so limit x tends to 1 negative f of x will be equal to what when x approaches to a number when x approaches to a number which is less than 1 that means we approach 1 from which side from the left hand side so in this way if we approach to 1 that means x approaches to 1 negative means what x is less than 1 if x is less than 1 then the value of the function is equal to x square minus 1 so putting this value of functional value when x is approaches to minus 1 sorry x to the power minus x tends to 1 negative that means what x is approaches to a number which is less than 1 then the functional value is what the value of the function in this case given what f of x equal to x square minus 1 if x is less than equal to 1 here x is less than 1 is also present so x in this case when x is less than 1 and equal to 1 the functional value is what x square minus 1 so putting this value x square minus 1 we have what after putting limit 1 square minus 1 we have 0 okay so we have what limit x tends to 1 negative that means left hand limit of the function f of x is we get what 0 I mean 0 by 2 left hand limit to now we calculate what right hand limit so right hand limit can I calculate koro ami right hand limit is calculated limit x tends to 1 positive f of x right so from here we have what limit x tends to 1 positive when the meaning of x tends to 1 positive means what x is approaches to a number which is greater than 1 ठीक है so ইয়াৰ পৰা কি পাম আমি so আমি কেনেকৈ আমি approach কৰিম তো ইয়াৰ পৰা ক্লিয়াৰ এটা আইডিয়া পাব পাৰো কি যে 1 is approaches from the right hand side so x is greater than যেতিয়া 1 হয় তে ফাংশনটো ভ্যালু কি হয় when x is greater than 1 the value of the function is f of x equal to minus x square minus 1 হয় তো ইয়াত আমি পাতিম minus x square minus 1 so finally limit of value to put কৰিলে কিমান পাম minus 1 square minus 1 so ইয়াৰ পৰা কিমান পাম minus 2 পাম ঠিক আছে so আমি কি দেখিলো ইয়াৰ পৰা যে left hand limit কি পাইছো
0 right hand limit পাইছো -2 so from here what we have now what left hand limit not equal to right hand limit আমি পাইছো so যদি এনেকুৱা কেস আহি যায় তেনেহলে what we can say from here so আমি কব পাৰো কি যে limit আমি কব পাৰো যে does not exist in this case ঠিক আছে so আমি question number 24 solve হৈ গল then we solve question number 25 now হৈ গল এটো so question number 25 so question number 25 ত আমাক এটা ফাংশন দিয়া আছে ফাংশনটো লিখিম ফার্স্ট লিখি লও ইভালুয়েট limit কি ফাইন্ড আউট কৰিব দিছে আমি লিখি লও ফার্স্ট ইভালুয়েট লিমিট x tends to 0 f of x আমাক ফাইন্ড আউট কৰিব দিছে where f of x is defined in this way f of x to কেনেকৈ ডিফাইন কৰা আছে mod of x divided by x if আমি x যদি not equal to 0 লওঁ তেনেহলে কি দিয়া আছে আমাক mod of f of x equal to কি দিয়া আছে mod of x divided by x দিয়া আছে আৰু 0 হয় if কি দিয়া আছে x equal to 0 দিয়া আছে ঠিক আছে the function to value other than 0 x of value to যদি other than 0 হয় that means x not equal to 0 হয় তেতিয়া হলে function to value কি হয় mod of x divided by x হয় বুলি দিয়া আছে আৰু যদি x ৰ value to কি দি হয় 0 ওলোৱা হয় তেনেহলে function to value কি দিয়া আছে 0 দিয়া আছে so এনেদৰে in this way the given function is defined so we need to calculate what limit x tends to 0 f of x আমি calculate কৰিব লাগে so let's solve it. So question number 25 or solution so given function is etu dia ase etu f of x equal to mod of x divided by x if x is not equal to 0 if x equal to 0 then তোমালোকে মন কৰিবা এতিয়া so ইয়াৰ পাছত আমি কি পাম then আমি কি কৰিম actually আমি ফাইন্ড আউট কৰিব গৈ আছো কি limit x tends to 0 f of x so find out কৰিব limit এটা value find out কৰিব গৈ আছো এটা particular function so আমি first আমাৰ কামটো কি হয় we need to check the existence of the limit to exist কৰিব না নাই হেতু আমি কনফার্ম কৰি লব লাগে আৰু হেতু কনফার্মেশন আমি কেনেকৈ পাব পাৰো by checking left hand limit equal to right hand limit হয় না নহয় চেক কৰিবলৈ আমি হেতু কনফার্মেশন পাব পাৰো so for getting this confirmation আমি কি ক্যালকুলেট কৰো left hand limit ক্যালকুলেট কৰো at the given point jonto point limit by final korbo dise then ami what you calculate then ami ki calculate koru right hand limit calculate koru aru check koru whether these two limits are equal if these two limits are equal then we can say what the limit exists otherwise limit does not exist so ami tar karone ki korim eta left hand limit find out korim so left hand limit is what limit x tends to 0 negative so at the point 0 dia ase check koribo dise so left hand limit likhile definition to kenege likhim limit x tends to 0 negative f of x আৰু মই অলপ আগতে কৈছো আগৰ প্ৰবলেমটো কৈছো যে যোনটো পইণ্টত আমাৰ লিমিট চেক কৰিব দিয়া থাকে লেফট হ্যান্ড লিমিট উলিয়া মিন্স কি যে সেই পইণ্টটোক আমি লেফট হ্যান্ড সাইডৰ পৰা এপ্ৰোচ কৰিছো দ্যাট মিন্স we approach in this case the given point is that means at the point where we need to calculate the limit of the given function to সেই পইণ্টটো কি দিয়া আছে 0 দিয়া আছে আৰু x tends to 0 negative means কি হয় যে আমি এই 0 পইণ্টটোক আমি লেফট হ্যান্ড সাইডৰ পৰা এপ্ৰোচ কৰিম ঠিক আছে আৰু that means what আমি কি লিখিম x tends to 0 negative so to the power minus লিখা means তোমালোকে না ভাবিবা যে 0 negative 0 that means it doesn't mean that minus 0 ঠিক আছে এটোই বুজাইছে যে 0 কে x টো এপ্ৰোচ কৰি আছে 0 কে সৰু সংখ্যাটাৰ ওচৰত তো ইয়াৰ means কি যে x is less than 0 আৰু x is যেতিয়া less than 0 হয় ফাংশনটো ভ্যালু কি হয় সোয়া f of x equal to দিয়া আছে x not equal to 0 means কি ইয়াতে কি আছে x greater than 0 কেসটো ঘুমাই আছে x less than 0 কেসটো ঘুমাই আছে that means x is less than 0 হলে ফাংশনটো ভ্যালু ইয়াতে কি হ'ব mod of x divided by x হ'ব ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে এই ফাংশনটো আমি এনেদৰে লিখিব পাৰো so in another way this function can be defined তো কেনেকে তো this function can be defined as so এনেকে সাইডত লিখি লবা mod f of x equal to this
এটা সো ইয়াত মডুলাস ফাংশন আছে সো মডুলাস ফাংশন f of x equal to modulus of x আমি কেনেকৈ ডিফাইন কৰো mod of x is defined as x হয় if x is greater than 0 তো এই মডুলাস ফাংশনটো ভ্যালু x হ'ব if x is greater than 0 আৰু 0 হ'ব if x is equal to 0 আৰু -x হ'ব if x is less than 0 so ultimately ইয়াৰ কাম হৈছে মডুলাস ফাংশনৰ কাম হৈছে যে আমি whatever we input in the place of x this function turn this value into positive value so আমি x ৰ ভ্যালু যিয়ে ইনপুট নকৰো কিয় positive whether it is negative এই ফাংশনটো mod of x ফাংশনৰ কাম হৈছে ইয়াক এই ভ্যালু কিটা যিকিটা ইনপুট ভ্যালু দিয়া আছে সেইকিটা পজিটিভ ভ্যালুলে কনভার্ট কৰা সো হেতু কাৰণে ফাংশনটো ডেফিনেশনটো কেনেকৈ দিয়া আছে x if x is greater than 0 greater than 0 যদি x ৰ ভ্যালুটো greater than 0 ইনপুট কৰো তেতিয়া হলে ফাংশনটো ভ্যালু কি দিয়ে পজিটিভ x that means পজিটিভ বনাই দিলে at x equal to 0 ফাংশনটো ভ্যালু হয় ফাংশনাল ভ্যালু 0 হয় again x ৰ ভ্যালুটো যদি আমি নেগেটিভ ইনপুট কৰো that means x is less than 0 যদি হয় তো ফাংশনটো ভ্যালু কি দিয়ে minus of x that means ইয়াৰ পৰা কি চাব পাৰা যদি x ৰ ভ্যালুটো suppose -1 বিলি তেতিয়া হলে ফাংশনটো ভ্যালু কি হয় f of x equal to minus of x so f of -1 বিলি কোৱা লগে কি হ'ব minus into -1 that means +1 so output to ultimately কি বনাই দিয়া পজিটিভ বনাই দিয়া ঠিক আছে সো ইয়াক আমি অলপ সজাই পেলাই ৰিকনস্ট্ৰাক্ট কৰি পেলাই ফাংশনটো আমি এটা বেলেগ ধৰণে লিখিম কেনেকৈ চোৱা তো mod of x divided by x আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো ফাৰ্স্ট পজিটিভ লিখিম f of mod of x অৰ্থাৎ x লিখিম তো x by x if a greater than 0 not equal to 0 ঠাইত আমি কি লিখিম এবাৰ x greater than 0 লিখিম তো greater than 0 হৈ যোৱাৰ লগে কি হ'ল mod of x ঠাইত x আহিব divided by x হ'ব so x cancel কৰি পেলাই ultimately কি থাকিব 1 থাকিব সো এখিনিত 1 পাম again 0 হলে তো 0 হয় ফাংশন ভ্যালু if x is equal to 0 again যদি x ৰ ভ্যালুটো আমি less than if x is taken as negative x is less than 0 তেতিয়া mod of x ৰ ভ্যালুটো কি হয় -x হয় so এই mod of x ৰ ঠাইত কি লিখিম -x divided by x লিখিম তো this will be equal to -1 হৈ যাব এবাৰ ঠিক আছে ওকে তো এটো আমি পাম তো এটো হল ফাংশনটোৰ অন্য এটা ভ্যালু ঠিক আছে অন্য এটা ধৰণে আমি ডিফাইন কৰিব পাৰিম যে f of x equal to 1 if x is greater than 1 that means ultimately আমি ফাংশনটোৰ ভ্যালু কি পালো f of x equal to 1 if x is greater than 0 0 if x is equal to 0 আৰু -1 হ'ব if x is less than 0 so এখিনি আমি ক্যালকুলেট কৰিবলৈ ফাংশনটো ৰিকনস্ট্ৰাক্ট কৰিবলৈ আমি এখিনি আমি পালো ঠিক আছে so now what we are going to do is অকমান ভালকে মন কৰিবা ইয়াৰ পাছত আমি কি কৰিম এবাৰ আমি লিমিট x টেন্ডস টু 0 নেগেটিভ যদি লওঁ that means x ৰ ভ্যালুটো যদি আমি 0 কে সৰু ভ্যালু লওঁ তে ফাংশনটো ভ্যালু কি হ'ব ইয়াৰ পৰা আমি ক্লিয়াৰলি আমি চাই পেলাই ক'ব পাৰিম f of x equal to 1 হয় if x is greater than 0 0 if x is equal to 0 and if x is less than 0 ফাংশনটো ভ্যালু কি হয় কিমান হয় -1 গতিকে লিমিট x টেন্ডস টু 0 নেগেটিভ বুলি ক'লে কি লিখিম since x is approaches to a number which is less than 0 so x কে সৰু সংখ্যা এটা ওচৰ চাপিছে 0 কে সৰু সংখ্যা এটা ওচৰ চাপিছে x গতিকে ইয়াত ফাংশনটো ভ্যালু কি হ'ব according to the definition of the function তো এই থাৰ্ড স্টেপটোত x less than 0 আছে তো ফাংশনাল ভ্যালুটো কিমান হয় -1 so ইয়াত আমি কিমান দিম -1 পাতিম ঠিক আছে which is equal to -1 হ'ব ঠিক আছে তো লেফট হ্যান্ড লিমিট কিমান পালো -1 পালো now we calculate right hand limit আমি ক্যালকুলেট কৰিম so right hand limit কি হ'ব limit x tends to 0 positive f of x ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা কি পাবা x tends to 0 positive means কি x to কাৰ ওচৰ চাপিছে 0 কে ডাঙৰ সংখ্যা এটাৰ ওচৰ চাপিছে that means আমি right hand side পৰা 0 to ওচৰ চাপিম ঠিক আছে 0 কে ডাঙৰ সংখ্যা এটাৰ ওচৰ চাপা means আমি right hand side পৰা 0 to approach কৰিম x এ 0 to approach কৰিব কোন ফালৰ পৰা এবাৰ right hand side পৰা approach কৰিব in this way তো ইয়াৰ মিনিং টু হল যে x is greater than 0 so x is যদি greater than 0 হয় ফাংশনটো ভ্যালু কি হয় 1 হয় according to the definition of the function so এবাৰ f(x) অৰ্থাৎ কিমান পাতিম 1 so which is will be equal to 1 এটা তোমালোকে দেখিছা left hand limit equal to -1 পাইছো right hand limit equal to কিমান পাইছো +1 পাইছো so ইয়াৰ পৰা কি লিখিম since left hand limit not equal to right hand limit so limit কি হ'ব does not exist does not
এক্সিষ্ট কৰিব ঠিক আছে সো এই ক্ষেত্ৰত লিমিটটো এক্সিষ্টেই নকৰিব লিমিট ডাজ নট এক্সিষ্ট বুলি বলে আমি কব পাৰো ঠিক আছে সো মুভিং টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন সো নেক্সট কোৱেশ্চন is question number 26 question number 26 ত কি দিয়া আছে আমি চাও So question number 26 on all of similar type of problem diya asa just little bit change kori ase yate to find ki diya ase find limit x tends to 0 f of x to where f of x is given what f of x to among ene dhorone diya ase so asun keneke diya ase f of x to among define kora ase eneke x divided by mod x if x not equal to 0 if 0 diya ase if x equal to 0 so I hope a problem to tumaloke nije kora to so better hope karon a problem to jodi nije ebar koribo para to it's similar to the problem question number 25 khali yate so same concept e use hobo yat mod x to agote numerator asile ebar denominator di dise tumaloke eketa way di approach korile am problem to answer to tumaloke find out koribo pariba so I leave it this question as an exercise for you so homework hisabe disu ei problem to tumalokok I leave this problem as a homework so homework hisabe dilu tumaloke solve koriba aru koribele যেটো WhatsApp group আছে WhatsApp group সেন্ড কৰিবা নহলে নহলে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি পেলাই জনাবা যে প্ৰবলেমটো বুজি পালে না নাই কৰিব পাৰিলে না নাই জনাবা এটা ফিডব্যাক দিবা সো যদি জুনে জুনে পাৰিছা তো ওকে জুনে জুনে নাই পৰা তাৰ কাৰণে মই এই প্ৰবলেমটো সলভ কৰি দিম ওকে